शुक्रिया। मतलब ज़्यादा सियासी और स्पेकुलेटिव सवाल है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। पहले आई थिंक इसमें कोई शक की बात नहीं कि लीडर एक है, वो इमरान खान है। बाकी सारे पोजीशन होल्डर्स हैं, चाहे वो उमर यूब है, जरताज है, आमिर डोगर है, गौहर साहब है, सलमान साहब है, तो उसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लीडर एक है वो इमरान खान है। अब डी चौक किसने कहा, कैसे कहा, मैं खुद पिछले 5-6 दिन से देख रही हूँ कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर आपको इसका आसान जवाब चाहिए कि जब फ़ौज बुलाई गई आर्टिकल 245 के थ्रू, उसमें ये नहीं कहा गया कि आप डी चौक जाएं, उसमें ये नहीं कहा आप संजानी जाएं, या इमरान खान की बीवी ने कहा, या लमीन ने कहा, या इमरान खान की बहन ने कहा ये था कि आप गोली चलाएं सिविलियंस पे, सिंपल इज़ दैट। सो एट द एंड, हाँ, संजानी नहीं, आपके 26 नंबर चुंगी पे भी 3 लोगों को शहीद किया गया, ठीक है। तो ये बात कहना कि जी डी चौक अगर ना जाते तो शहीद ना होते, आप मुझे बताएं पिछली दफ़ा डी चौक जो लोगों को उठाया, जो उन्होंने लियाकत बाग में किया, जो 9 मई को किया, ये सारे बहाने हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि होराइजन पे इस वक्त जेनोसाइड लिखा हुआ है पाकिस्तान के लिए, और बाइडन ने अगर फ़लस्तीन का जेनोसाइड कामयाब करवा दिया तो हम इस शक में, इस खुशफहमी में क्यों बैठे कि यहाँ वो नहीं करवा सकता। उसको क्या फ़ायदा है बाइडन का कि पाकिस्तान एक मुल्क इकट्ठा रहे? उसको तो 5-6 टुकड़े में चाहिए, पंजाब अलग, सिंध अलग, बलूचिस्तान अलग। आपका क्या ख्याल है इमरान खान बार बार जेल से क्यों मैसेज भेजता है कि मेरे मुल्क को बांग्लादेश नहीं बनाना, मैंने और सूबे नहीं खोने? गेम तो सारी ये है। लेकिन क्या होता है, हम इन चुटखलों में आ जाते हैं, मसालेदार बातों में। इसने ऐसे बोला, इसने चाय नहीं पी, इसने सलाम ठीक नहीं किया। गेम बहुत गंदी है मेरे भाई, बहुत गंदी है। 50 पुलिस ऑफिसर KPK से शहीद हुआ है पिछले 2 हफ्तों में। इंटीरियर मिनिस्टर को जू तक नहीं रहेंगी कि पूछ तो ले कि ये 50 बंदा कैसे शहीद होता है, और सिर्फ KPK में। अरबों डॉलर्स KPK के बजट से लिए गए, फेडरल से भी, प्रोविंशियल से, और ये बाढ़ लगा दी गई। हम पे बड़ा एहसान था। तो फिर ये आसमान से टपक रहे, जमीन से उग रहे, दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं? ये याद रखें, गेम इज पाकिस्तान, नॉट इमरान खान, नॉट PTI। थैंक यू लगा दिया, उसकी बहनोई को बरहना कर दिया। आप समझ लें कि जो कुलभूषण और अभिनंदन हमारे जो हिंदुस्तानी दुश्मन है, उनके कपड़े किसी ने नहीं उतारे, लेकिन पाकिस्तानियों के उतारते। पिंडी में हमारे बच्चे डिफरेंट एजेंसी से बता रहे थे कि मैम हमें पिंडी में जब लेके गए थानों में, तो सबसे पहले इस ठंड में बरहना करके मिर्ची के पानी में नहलाया गया। कत्ल पे तो मैं बाद में आती हूँ, गोली क्यों चलाई में तो मैं बाद में आती हूँ। अब इस वक्त हो क्या रहा है पाकिस्तान में? कानून ख़त्म, आइन ख़त्म, इंसानियत ख़त्म, हया ख़त्म। एक बदमाशी चल रही है कि जी पहले बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनेगा 1 साल के लिए, फिर मरियम बनेगी प्राइम मिनिस्टर 1 साल के लिए, और हम जो चोरी कर रहे हैं उस चोरी को आपने कुछ नहीं कहना। और उसको उन्होंने यकीनी कैसा बनाया? हमने कहा कि जी हम डी चौक आते हैं, हमने प्रोटेस्ट करना है। आपने क्या किया? आइन का मजाक बनाया, फौज को तलब किया। किसने किया? शहबाज शरीफ ने। ये इंटीरियर मिनिस्टर क्या नाम है इसका, जिसको कुरम और पड़चीना नहीं नजर आता? मोहसिन नकवी। और ये तीसरा ख्वाजा आसिफ, जो हम सबको कहते हैं हम अफगानी हैं। अपने दिमाग का इलाज कराओ। आप MNA बने औरतों के कपड़े फाड़ के, तो ज़रा सोच के बात किया करो। हम पाकिस्तानी आपसे बहुत पहले थे। आप लोग लिसानियत, शिया सुन्नी, पंजाबी पठान लड़ाइयाँ करवाना चाह रहे हो, कभी कामयाब नहीं होगे। लेकिन ये याद रखें, ये जो 26वीं आईनी तरमीम इन्होंने की है, इन्होंने ला कानूनियत को कानून बना दिया। जो बलूचिस्तान में पिछले 75-77 साल से हो रहा है, जो हमारी खैबर एजेंसी में होता था, जो हमारी बाकी एजेंसीज में होता था, अब वो लोग सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ पंजाब में भी ले गए। एक तो अच्छा हुआ कि पंजाब को और सिंध को पता चल गया कि जो पठानों ने और बलोचों ने बर्दाश्त किया है पिछले 77 साल, ये क्या होता है। मैंने 100 दफ़ा ये बात कही है कि जहाँ कुदरती वसाइल निकलते हैं, वहाँ पे दहशतगर्द निकल आता है, फिर ऑपरेशन शुरू हो जाता है। और मज़े की बात, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था कि ये दहशतगर्द सिर्फ वहाँ क्यों पहुँचते हैं जहाँ पे मादनियात होती है, जहाँ पे गल्ला होता है, जहाँ पे आटा होता है, वहाँ दहशतगर्द नहीं जाता। जवाब किसका आया? ISPR से कि जी ये मादनियात पठानों के बाप की नहीं है। भाई हमने तो आपसे सवाल ही नहीं पूछा, हमने तो दहशतगर्दों से सवाल पूछा था, आपने क्यों जवाब दिया? आप उनके स्पोक्स पर्सन क्यों हैं? ये बिल्कुल दहशतगर्दों के वसाइल नहीं है। ये हमारी ज़मीन है, ये फ़लस्तीन नहीं बन सकती है। हमारा पाकिस्तान है, एक एक इंच हमारा है। आइन को नहीं पढ़ना आता, अंग्रेज़ी सीख लें। कानून नहीं पढ़ना आता, उर्दू सीख लें। लेकिन जो हमारे साथ हुआ है डी चौक में, और जो वज़ीर आज़म ने शुक्रिया अदा किया है सिपा सालार का कि आपने आके इस्लामाबाद में निहत्तों को मार दिया, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, मानते हैं सारे
کہ وزیر اعظم نے سپہ سالار کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے نہتوں پہ گولی چلائی ہے، جلیانوالہ باغ کیا ہے، بابڑا کیا ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ سے ایم این اے ہوں، عمران خان کی پارٹی سے، پی ٹی آئی سے. میرے ساتھ ارد گرد سارے میرے کالیگز بیٹھے ہوئے ہیں، تمام ایم این ایز ہیں، پی ٹی آئی کے. سلیم الرحمان صاحب سوات سے ہیں، انور تاج صاحب چارسدہ سے ہیں، ساجد خان مومند سے ہیں، صبغت اللہ صاحب دیر سے ہیں، فضل صاحب چارسدہ سے ہیں، لطیف صاحب چترال سے، ارباب عامر صاحب سے بھی آپ کی بات ہو گئی، یہ پشاور سے ہیں، اور باب شیر علی بھی. مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ چور نہیں بیٹھے، یہاں پہ ڈاکو نہیں بیٹھے، یہاں پہ چکے نہیں بیٹھے. ہر بندے کے پیچھے 10 لاکھ بندہ کھڑا ہے. 10 لاکھ عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے. 10 لاکھ پاکستانی لوگ جن کے پاس 10 لاکھ شناختی کارڈ ہے اور 10 لاکھ پاسپورٹ ہے. اور آپ جو بھی ہیں اس پہ بھی میں آتی ہوں. آپ نے ہمیں یہاں مجبور کر دیا ہے، در بدر کر دیا ہے اپنے وطن میں. ہم سیشن نہ جائیں، ہم اپنے گھر نہ جائیں، ہم سانس نہ لیں، ہم زندگی نہ گزاریں، لیکن ہم سارا دن عدالتوں میں گھومتے رہیں کیونکہ جی ہم نے یہ غلطی کی کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عمران خان نے تو سب سے بڑی غلطی کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اگر کسی کو بھی کوئی شک ہے اپنے دماغ میں، وہ ابھی نکال لے. یہ ساری کہانی ایبسولوٹلی ناٹ سے سٹارٹ ہوئی تھی. جب جنرل بائیڈن اور جنرل باجوہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چین سے ہم نے لڑنا ہے لیکن پہلے افغانستان کے تھرو جانا ہے اور ایران کے تھرو جانا ہے، یعنی پاکستان کی سرحدوں کو دوبارہ برباد کرنا ہے، تو خان صاحب نے بولا ایبسولوٹلی ناٹ. خان پی ٹی آئی کے لیے نہیں بول رہا تھا، وہ پاکستان کے لیے بول رہا تھا. اور اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس. گدھوں کی طرح، بھینسوں کی طرح، بکروں کی طرح ایم این اے خریدے گئے، ایم پی اے خریدے گئے. اس کے بعد ہم پہ 9 مئی کیا گیا، ہمارے بچوں کو شہید کیا، ہمارے عورتوں کو بے حرمت کیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کو ننگا کیا گیا، بچوں کو بیبی امار کو مارا گیا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آئین کدھر ہے؟ قانون کدھر ہے؟ ہم تو عدالت میں بیٹھے ہیں، بٹ آپ کو کسی کو کہیں نظر آ رہا ہے کوئی قانون اس وقت پاکستان میں؟ جو 16 ارب کا چور ہے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا، جس کا باپ پاکستان کا سب سے بڑا چور ہے اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا. جو لوگ اپنی بیوی بہنوں کو قتل کرواتے ہیں ان کو آپ کابینہ میں ڈال دیتے ہیں. بے نظیر کے قاتل، بے نظیر بھٹو شہید کے قاتل ابھی تک اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے آپ کا پاکستان. اگر فاطمہ جناح جب شہید ہو رہی تھی، جب اس کا کوئی پوچھتا، یہ دن نہیں آتا. اب کیا دن آ چکا ہے؟ آپ کے گھروں میں گھستے ہیں، کنٹینرز تو یہ لگاتے ہیں نا، تو پاکستان تو نہیں ہے، کنٹینرستان بن گیا ہے. ڈی چوک میں ان کو کس چیز کا خوف تھا؟ ہم تو آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، اپنے حق کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتے تھے کہ ایک بے گناہ آدمی جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ نے جیل میں کیوں ڈالا ہے؟ وہ تو ہر کیس جیتا جا رہا ہے. آپ نے کیا کیا کہ جو ہائی کورٹ اس کو ریلیف دیتی ہے، آپ نے ہائی کورٹ کے جج میں کیمرہ لگا دی.